अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माय हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैदे के दर्द का इलाज, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि मैदे का दर्द क्यों होता है, मैदे के दर्द की वजूहात क्या हैं, मैदे के दर्द के असबाब क्या हैं और मैदे के दर्द की अलामात क्या हैं। और इसके साथ मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि मैदे के दर्द का फौरी इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, ये तमाम तर मालूमात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप न कीजिएगा। वीडियो के अंदर मैं आपको मैदे के दर्द का नुस्खा लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं व्यूअर्स नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है, इसके अज्जा आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैदे के दर्द का इलाज, मैदे के दर्द का फौरी इलाज। तो हम जो है वो नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैदा की दर्द की वजूहात क्या हैं, मैदा की दर्द की अलामात क्या हैं, असबाब क्या हैं, और फिर उसके बाद हम जो है वो मैदा के दर्द का जो देसी इलाज है उसके नुस्खा को डिस्कस करेंगे, उसके अज्जा को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो मैदा की दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद इम्पोर्टेड जो है वो वजूहात डिस्कस करते हैं। तो मैदा के दर्द की एक वजह ग्लूटन भी है। ग्लूटन की अलामात क्या हैं कि अगर आपको मैदा के दर्द के साथ साथ पेचस भी आते हैं और गैस का भी मसला है, गैस भी आपको हो जाती है, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपको जो है वो ग्लूटन एलर्जी है। तो ग्लूटन जो है दो प्रोटीन का जो है वो मिक्सचर होता है जो कि अनाज में पाया जाता है। मसलन गंदम, दलिया, सूजी वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें जो है वो ग्लूटन पाया जाता है। कुछ लोगों को ग्लूटन से एलर्जी होती है, वो जैसे ही गंदम से बनी कोई चीज़ खा लेते हैं तो उनको फ़ौरन जो है वो पेचस शुरू हो जाते हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और गैस भी हो जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो दूसरी वजह है पेट दर्द की, वो फाइबर वाले खाने हैं। जिन लोगों को कब्ज़ जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादातर उन लोगों को फाइबर वाले खाने का जो है वो कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों को हल्की कब्ज़ होती है, तो जब वो फाइबर वाले खाने जो है वो खाते हैं तो उनको जो है वो साथ बार बार जो है वो पैखाना आता है और पेट में दर्द होता है और गैस भी हो जाती है। तो वो लोग जिनको हल्की कब्ज़ होती है वो फाइबर वाले खाने इस्तेमाल न करें, उनके लिए जो है वो ये नुकसानदेह हो सकता है। ज़्यादा फाइबर वाले खाने खाने से पेट का दर्द हो सकता है। इसी तरह जो तीसरी वजह है पेट दर्द की, वो है छोटी आंत में बैक्टीरिया की पैदाइश। अगर छोटी आंत में बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाता है तो इसकी चंद अलामात हैं। आपके पेट में जो है वो दर्द होगा, पेट में जो है वो गैस भर जाएगा, इसके अलावा जो है वो आपको थकावट भी फील होगी, आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और खून की भी कमी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो छोटी आंत में बैक्टीरिया पैदा हो जाने की वजह से जो है वो दर्द होता है, मैदे का दर्द होता है, तो उसकी ये चंद अलामात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरह जो चौथी बड़ी वजह है वो है पित्ते के मसाइल। बाज़-औक़ात पित्ते से जो है वो गैर ज़रूरी मवाद निकलने की वजह से भी पेट का दर्द हो सकता है और इसी तरह गैस भी हो जाती है। और अगर हमारा पित्ता जो है वो तेज़ाबी मादे खारिज करने लगे तो अक्सर पेट में जो है वो दर्द होने लगती है। इसकी अलामत यह है कि ये मसला अक्सर जो है वो रात के औकात में पेश आता है और इसी तरह तेज़ाबी डिकार भी आने लगते हैं और गैस भी हो जाती है। इसी तरह व्यूअर्स, जो पाँचवीं बड़ी वजह है वो है आंत की सोजिश। वो लोग जिनकी आंत की सोजिश हो जाती है उनके भी पेट में दर्द हो सकता है। अगर आपका वज़न जो है वो कम हो गया है और पखाना करते वक्त आपको दर्द भी होती है और पखाना पतला भी आता है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी आंत में जो है वो सोजिश हो गई है। इसकी वजह से जो है वो आंत हमारे खाने में जो मौजूद पानी होता है उसको सही तरीके से जज़ब नहीं कर पाती और इस वजह से हमारा पखाना जो है वो पतला आता है। तो ये शिकायत, ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों को जो है वो पेश आती है, उन लोगों को लाहिक होती है जो कि सिगरेट नोशी के आदी होते हैं। तो ये चंद वजूहात थी मैदा दर्द की चंद अलामात थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं।
اب ہم آتے ہیں نسخہ کی طرف کہ ہم میدا کے جو درد ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، میدے کے درد کا علاج کیا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم نسخہ کے اجزاء کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ویورز، جو سب سے پہلے آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے اجوین کا پاؤڈر۔ آپ کسی بھی ہربا پنسا اسٹور سے ثابت اجوین بھی لے سکتے ہیں، آپ کو اجوین کا پاؤڈر بھی مل سکتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ دیسی اجوین کا پاؤڈر لینا ہے 10 گرام۔ اس کے بعد جو دوسری چیز آپ کو چاہیے وہ ہے زیرہ سفید۔ یہ بھی آپ کسی بھی جگہ سے آسانی سے خرید کر سکتے ہیں، ہر گھر میں عام پائی جانے والی چیز ہے۔ تو یہ بھی آپ نے لینا ہے 10 گرام، ثابت لے لیں، خود اس کا پاؤڈر بنا لیں، یا پاؤڈر بنایا بھی بازار سے مل جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے لینا ہے 10 گرام۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس لیمو کا رس۔ تو لیمو کا جو رس ہے یہ بھی آپ نے لینا ہے مقدار میں 10 گرام۔ تینوں چیزیں آپ نے جو ہے وہ 10-10 گرام لینی ہے۔ اجوین دیسی کا پاؤڈر 10 گرام لینا ہے، زیرہ سفید کا پاؤڈر 10 گرام لینا ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے چیز لینی ہے وہ ہے لیمو کا رس، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اجوین کا پاؤڈر لے کے اس کو جو ہے وہ لیمو کے رس کے اندر ایڈ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تیاری کرنے میں کوئی تکلیف پیش نہ آئے۔ اس کے بعد آپ اس کے اندر زیرہ کا جو پاؤڈر ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ یہ بھی میں جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو یہ دیکھیں ویورز، یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک قسم کا پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس پیسٹ کو جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے آپ جو ہے وہ دھوپ کے اوپر اس کو رکھ دیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ خشک کر لیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس میں آپ جو ہے وہ، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا نہیں ہے، تو آپ اس میں جو ہے وہ چٹکی بھر نمک بھی جو ہے وہ مکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ بڑھتا ہے تو پھر آپ نمک استعمال نہ کریں، اور اس کے بعد آپ جب دیکھیں کہ یہ خشک ہو چکا ہے تو آپ اس کو کوٹ کے پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے جب دیکھیں کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے یا گیس ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد 1 کپ پانی کے ساتھ، تازہ پانی کے ساتھ، آپ ½ ٹی اسپون اس سفوف کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کا استعمال آپ کو میدا کے درد سے جو ہے وہ نجات دلا دے گا۔ تو ویورز، یہ میرا ایک سیکرٹ تھا جو کہ میدا کے درد کے لیے، وہ میں نے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی اچھا سا جو ہے وہ نسخہ بتائیں، تو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنا جو ہے وہ مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہی آپ کے مسئلہ کے اوپر ہم آپ کو آسان نسخہ شیئر کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ نسخہ آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ یوزفل ثابت ہوگا۔ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ حکیم صدیق کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔